Mujeres de fe. Women of faith. Hoy voy a terminar el mensaje con una mujer llamada Lidia. I'm going to finish the topic with a woman named Lydia. Y le estoy poniendo Lidia, una mujer virtuosa. And I'm titling it Lydia, a virtuous woman. Esa palabra, that word, mujer virtuosa, virtuous woman, está en Proverbios 31. It's found in Proverbs 31. Mujeres, escríbanla. Women, Escriban esa cita. Women, write down this Entonces verse. usted va a tener la tarea de leer bien esos versos, I'm going to give you homework to read all these estudiarlos verses and to study them con mucho detalle. with a lot of detail. Versos 10 al 31. Verses 10 through 31. Pero solamente voy a leer el verso 10. I'm only going to read the verse 10. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Who can find a virtuous and capable wife? She's more precious than rubies. Aunque la traducción viviente pone la palabra esposa, que en realidad no está en Reina Valera del 60 o en la nueva Reina Valera. In this New Living Translation, they put the word wife, and it's not in the older version. Pero está bien, But it's okay, porque los muchachos que están buscando esposa because our youth, our men that are looking for a wife, y las muchachas que en el futuro quieren casarse y formar su hogar, and the young women that are looking to become a wife in the future, deben ver la descripción de lo que debe ser una mujer en este Proverbios 31. should look at this context and see what a real woman is in Proverbs 31. Pero una mujer virtuosa But a virtuous woman, no tiene que ser esposa para ser virtuosa, so you don't have to be a wife to be virtuous. porque la identidad tuya, Your identity as a woman, la hermosa identidad tuya, your beautiful identity, la preciosa identidad tuya your identity that is precious, es que eres mujer. is that you are a woman. Te felicito. Congratulations. Eres creación de Dios. You are a creation of the Lord. Y Dios te hizo especial, And the Lord made you special, única. unique. No tienes que ser hombre You don't have to be a man porque eres mujer. because you are a Y si woman. Dios te hizo mujer, And if the Lord made you woman, si Dios te creó mujer, created you, quiere decir que tienes woman, tantas y tantas y tantas it means virtudes that you have so many virtues que muchas de ustedes that many of you fueron destruidas, were destroyed, oprimidas, oppressed, aguantadas, held back, quizás por un padre que no supo levantarte, maybe by a dad that wasn't able to raise you up the right way, o probablemente por un sinvergüenza marido or a husband that was not good for que you, destruyó tu that destroyed capacidad your capacity, virtuosa de mujer. the capacity of being a virtuous woman. ¿Están conmigo, Are you mujeres? with me, women? En mi consejería matrimonial con muchas parejas, When I give counseling to a lot of couples, yo cojo al hombre y le doy contra el piso, le pongo la I pierna take encima de the la husband and cabeza I'm like, oh, and I step on them. y le digo, atrévete a tocar a esa mujer y hacerle daño. And I tell them, dare touch this woman or damage her. Porque el hombre que maltrata a la mujer Because the man that treats a woman está reforzando la with maldición destruction is reinforcing que the entró al curse mundo that entered earth sobre la mujer for por the causa woman del pecado. that came upon the woman because of sin. Porque eso es lo que el Señor le dijo. Ahora el hombre se va a adueñar de ti. Because that's what the Lord said. Now man is going to govern you. Pero cuando Jesucristo lleva la maldición en la cruz, But when Jesus carried the curse on the cross, la mujer queda libre de esa the maldición. woman was set free of that ¿Usted me oyó? curse. Did you hear me? Por tanto, el marido ya no se puede señorear de la So mujer, your husband can't have that dominion sino over que you, tiene que ser Cristo but it has to be Christ instead amando a la iglesia that loves the church, que se sacrificó por ella. that sacrificed himself for her. De los dos, Out of both, a quien el Señor le dice to both Adam and Eve, the que Lord tiene que says morir por el otro,
that one has to die for the other. Es al esposo. It's the husband. Tú tienes que morir por tu To esposa. the man and the woman, he says to the husband, you are the one that has to Esa es la die for your explicación wife. del amor que tiene que tener el hombre con la mujer. That is the explanation that of the love that the man has to have for his wife. El hombre es el que tiene que sacrificarse por ella, The husband is the one that has to sacrifice himself for no his la wife, mujer por él. not the wife for him. La mujer lo respeta. The wife is going to respect lo ama, him and going to obviamente. love him, obviously. Pero el hombre ha sido instrumento de Satanás para destruirte. But the man has been an instrument of Satan to destroy you. Pero tú tienes en la palabra del Señor And you, through the word of God, have la restauración restoration del valor que eres mujer. of your worth, of what you are worth, woman. Hace 40 y casi 7 años me casé con una mujer. Over 47 years ago, I married a woman, La mujer extraordinaria, la que tiene mi corazón y ha the tenido most mi corazón. extraordinary woman that has my heart and always will. Y le doy gracias a Dios por ella. And I thank God for her. Pero yo entendí por mi madurez espiritual en aquella época I understood through my spiritual maturity in that time que mi trabajo that my job como esposo as her era husband lograr que ella, was to make sure la that imagen de she, Dios en ella, that within her that has the image of se God perfeccionara. was reflected, Fuese la mejor mujer de las mujeres. and that she could become the best of women. Y una de las cosas que aprendí a hacer con ella, And one of the things that I learned to do with y her, todavía me mantengo luchando, and I still continue to do this, es cuidar su alma, is to protect her soul. que es el vaso más frágil. That is the most fragile glass. Pero no es un mensaje de matrimonio, ¿ok? But this is not a couple's message, okay? Pero es para que tu mujer que estás escuchando But it's the message is for you, woman, that you're listening to me right now. entiendas que tienes un valor You need to extraordinario. understand you have an extraordinary value. Lo You que have tienes so que much hacer es worth. sacarlo, But what you have to do is you have to take that out. cultivarlo, You have to build y it. no dejes que ningún hombre te And pisotee, don't let any man step on you, aunque ese hombre se llame marido. even if that is your husband. Si no, me llamas a mí. If not, you can call me. Y yo voy a tu casa y le meto 3 batazos por la And I'll go cabeza. to your house and I'll No, no, have a mentira, bat. mentira, mentira. No, no, I'm kidding, I'm Uy, kidding. pastor violento. Oh, pastor's violent. No, no, no. Entonces, ¿quién podrá encontrar a una mujer virtuosa y capaz? So who can find a virtuous and capable woman? ¿Quién puede encontrarte en ti esa mujer Who can find virtuosa that virtuous woman in you y capaz? and that is capable? Mujer, di conmigo. Women, say this with me. Soy virtuosa y capaz. I am virtuous and capable. Vamos a ver 4 características de una mujer virtuosa, y ya se me fue el tiempo en la introducción. I'm going to give 4 characteristics in this introduction En Lidia, that we see in Lydia. mujer de oración y adoración, Woman of prayer and worship, una empresaria exitosa, and successful entrepreneur, una mujer hospitalaria y generosa, a hospitable and generous woman, una mujer que su casa estaba dedicada a la proclamación del Evangelio. and her house is dedicated to the proclamation of the Y gospel. con ese broche de oro vamos a cerrar esta serie de And with mujeres de fe. that, we're going to tie this with a bow, the series. En Hechos 16, 9 al 15 y verso 40 también vamos a leer. We're going to read Hechos 16, 9 al 15. Acts 16, 9 to 15, Vamos a comenzar con el verso 9. verse 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, come over to Macedonia and help us. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia
y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipo, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. We boarded a boat at Troas and sailed straight across the island of Samothrace, and the next day we landed at Neapolis. From there we reached Philippi, a major city, that district of Macedonia, and a Roman colony, and we stayed there several days. Estos versos son bien importantes entender el contexto. These are really important verses to understand its context. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. This was Paul's second missionary trip. El apóstol Pablo tuvo 3 viajes misioneros, He had 3 missionary trips. y en su tercer viaje And in his third trip, fue donde lo hicieron prisionero, lo mandaron a Roma y estuvo hasta su muerte prisionero del Imperio Romano. he became a prisoner of the Roman Empire. Pero en el segundo viaje But in this second trip, es cuando el Señor lo saca y lo lleva a Europa. this one the Lord takes him to Europe. Macedonia Macedonia, es toda esa región de Grecia y This is- Turquía. Greece and Turkey. Y es allí donde comienza una iglesia que es una de las epístolas, que es la iglesia de Filipo o a los filipenses. And this is where we see the church of Philippians, one of the epistles. Es bien importante que el apóstol Pablo It's really sie- important that the Apostle Paul, siempre fue movido por el Espíritu Santo. he was always moved by the Holy Spirit. O sea, el creyente se mueve guiado por el Espíritu In other Santo. words, Christians are always led by the Holy Spirit. Y cuando tú te ves a ti mismo como un instrumento de Dios, And when you see yourself as an instrument of God, que cada movimiento de tu vida, desde que muchos de ustedes vinieron de sus países a los Estados Unidos, including every movement and the one that brought you here to the United States, lo entendemos dentro de la soberanía de Dios. we understand this context within the God's will and perfect will. No estás aquí por casualidad. You're not here because of a coincidence. Eso es bien importante, That's very important. porque cuando tú entiendes la razón por la cual Dios te trajo aquí Because when you understand the reason why God brought you here, y te ves como un misionero and you see yourself as a missionary, o alguien que está para proclamar el evangelio de or Jesucristo. somebody that is here to proclaim the gospel of Cuando Jesus nosotros Christ. vinimos como familia con nuestros niños a Estados Unidos, For instance, when we came here with our children to the United States, vinimos porque Estados Unidos estaba gritando, espiritualmente hablando, we came because the United States was spiritually speaking, shouting out, vengan hombres y mujeres de Dios a predicar el evangelio de Jesucristo a esta nación. come men and women to this country to preach the gospel. Esta nación se está muriendo espiritualmente. This nation is dying spiritually. Y nosotros sentimos que el Espíritu Santo iba a estar moviendo latinos And we felt in our spirit that the Lord, the Holy Spirit was going to be Hispanoamericanos moving Latin a Americans, Estados Unidos. those in Latin America, a to the traer el United avivamiento. States to bring this revival. Vinimos así con ese sentido de misión. And this is why we came here with Y this ustedes sense son el of mission. resultado de una decisión de una familia And puertorriqueña. you are that result of a decision of a Puerto Rican family. Y eso es lo que nos ha mantenido aquí, nos mantiene aquí. And that is what has kept us here. Es el It propósito is the de purpose nuestra familia. of our family. Desde yo como cabeza, Me as the head, no todos nuestros hijos all of our y kids, todos nuestros and our nietos. grandkids. Porque la familia Because the family es el instrumento que Dios va a usar is the instrument that the Lord is going to para use impactar esta nación to norteamericana. impact this nation. Si tú entras en ese And if movimiento you de fe, come into this movement of faith, tu futuro está seguro. your future will be set. Porque no hay quien te saque de esta Because nación. that means nobody can take you out. Solamente Dios Only God puede moverte. can move you. Y tú lo vas a saber si Él quiere moverte. And you will know if that is His will to move you. Pero nadie te va a sacar. But no man will take Si you. tú estás aquí If you are claramente, here, clearly, en convicción with that conviction, fe, with that faith, de que estás con el propósito that you are here de ser instrumento de Dios para la salvación de esta nación. with the purpose of being an instrument ¿Estamos to claros en save eso? lives for the Lord. Are we clear with that? Y eso estaba claro el apóstol Pablo. And Paul had the same conviction. Él mismo permitió que lo llevaran preso, He actually allowed himself to be taken porque él prisoner sabía que aún el
que fuese prisionero because he knew that even though he was y a que iba a prisoner morir and that he was going to die de una forma of terrible, a horrible way, era parte del propósito de Dios usarlo como instrumento para la that it was predicación del part Evangelio. of God's will to use Eso him es as an convicción instrument. de vida. That is conviction. Entonces nunca te vas a estar quejando. So you're not going to complain, Siempre vas a entender tu vida en el contexto del mover del and Espíritu you're going Santo. to en ti. understand your life within the context of the movement of the Holy Todo Spirit. lo que empieza a suceder del versículo 14 en adelante, And everything that starts to happen from verse 14 and on, perdón, desde el versículo 13 en adelante, 13 and on, es porque el Espíritu Santo tenía gente clara y definida para llevarlo a los pies de la cruz, it's because the Holy Spirit had those people a Jesucristo. that were going to be used as Y sabía instruments. que iba a empezar una iglesia poderosa. And he knew that these people were going to start a powerful church. Verso 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. On the Sabbath, we went a little way outside the city to a riverbank where we thought people would be meeting for prayer, and we sat down to speak with some women who had gathered there. ¿Por qué será que cuando te dicen a orar son las mujeres las que están orando? Why is it that when we say worship, it's always the women that are worshiping? Una de ellas, verso 14, era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. Miren los detalles, ¿ok? Quien adoraba a Dios mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. One of them was Lydia from Thyatira, merchant of expensive purple cloth, who worshipped God. As she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. She and her household were baptized, and she asked us to be her guests. If you agree that I am a true believer in the Lord, she said, come and stay at my home. And she urged us until we agreed. Ahora brinco al verso 40. Pablo había sido arrestado por haber libertado a una mujer endemoniada, una chica que era objeto de un negocio. I'm going to jump to verse 40. And after this had happened, that Paul was arrested because he set a woman free that was possessed. Entonces, verso 40 dice, una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. When Paul and Silas left the prison, they returned to the home of Lydia. There they met with the believers and encouraged them once more. Then they left town. Entonces la primera cualidad virtuosa de Lidia era que era una mujer de oración y era una adoradora. So the first quality that we see in Lydia is that she was a woman of prayer and a worshiper. Verso donde dice, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, que adoraba a We Dios. see this in the verse where it says, where we thought people would gather to pray, and we sat down to talk with some women who had gathered there. One of them was Lydia, who worshipped God. Mujeres orando, Women that pray, pero a ella la identifica como una adoradora. these women were praying, but Lydia was identified as a worshiper. Son dos características que son dos disciplinas. These are two separate characteristics. They're two separate disciplines. Adorar To worship y orar. and to pray. Son dos cosas diferentes. They're two separate things. Un adorador A worshiper no necesariamente es una persona de oración. is not necessarily a person that is O una praying. persona de oración And a person that prays no necesariamente es una persona de is adoración. not necessarily a person that worships. Ahora es bien difícil encontrar Now it's very difficult to find una persona de oración a person that prays que no es una persona que adora al that Señor. isn't a person that also worships the Lord. Porque cuando tú oras, Because when you pray, ¿qué tú reconoces? what do you A un recognize? Dios, A God creador del universo, that is a creator A un of the Padre universe and a Father todopoderoso, that is all a quien powerful, tú puedes traer you todas can tus necesidades. take all of your needs to.
todas las situaciones de tu vida, all of your life circumstances. You a can quien tú deposit puedes on orar him. y pedir por alguien You can- importante en tu whom you vida, can go to pray for someone, o dejarte usar por el Espíritu Santo para interceder por gente que ni tan siquiera conoces. or that you can allow the Holy Spirit to use you to intercede for people that you don't even know. Pero una persona que ora así But a person that prays this way es porque reconoce a un Padre que lo puede todo. is because they recognize a Father that can do all things. Entonces es bien difícil ir a orar al Padre So it's very difficult to go to pray to the Father sin reconocerlo primero without recognizing the first thing. como el dueño del universo. The Father, owner of El the creador universe, del the universo. creator of the universe. Entonces comienzas adorándolo, So you start by worshiping, reconociéndolo. recognizing Him. Y esa es la disciplina más difícil para un ser humano. And that is the most difficult discipline for a human being. Para mí es fácil For me, it's easy que cuando llega mi esposa, that when my wife la abrace, gets home, I hug la her, bese, I kiss her, etc. etc. ¿Está bien? Ok, no te ahogues. Porque es físico, Because it's physical, porque es tangible. because it's tangible. Pero Dios es espíritu. But God is spirit. Y adorarle And to worship Him, es parte de esa conexión de tu espíritu it con el is part espíritu de of the Dios. connection of your spirit with the spirit Para of God. entrar en esa íntima comunión con Él. To enter into that intimate communion Para with Him. traspasar de lo humano To transcend from the a human lo to sobrenatural. the supernatural. Yo comencé el viernes la revelación del Espíritu On Santo. Friday, we started in our teaching the revelation of the Holy Y Spirit. tienen que escuchar You esas have to enseñanzas o listen to this participar los teaching viernes. or come and Viernes de participate poder. from our live stream on Fridays. Porque el hecho de que el Espíritu Santo mora en ti Because the fact that the Holy Spirit lives in you, significa que tú tienes conexión, this means that you have connection, acceso y access, participación and de participation todo lo to sobrenatural. all that is the De supernatural. todo, Everything. de todo. Everything. A mí me gustan las películas de los superhéroes y de la acción, I like these superhero que movies and tienen unas capacidades y todo. action, that they have all these capacities. Porque en todos nosotros está ese superhéroe. Because inside of us, we have that. Lo único que no lo recibes como ellos, The only thing is that we don't receive it like them. lo recibes por el Espíritu You Santo. receive the capacity through the Y Holy Spirit. puedes ver lo sobrenatural manifestándose a través de And ti. through the Holy Spirit, you can see the supernatural Cosas manifesting in que you. ni te imaginas que Things that pueden you could not suceder. even imagine that could happen. Porque en ti está y habita la deidad. Because in you is the deity. Por eso es tan importante That is why it's so important en la adoración that in worship, crecer en esa comunión you can grow in that communion y en esa and conexión in that connection diario, daily manejando, when you're en el driving, trabajo, in your job, en la casa, in your home, aún en el sueño. even while you're sleeping. ¿Están conmigo? Are you with me? Esa era Lidia. That was Lydia. Segunda virtud, The second virtue, una empresaria exitosa. a successful entrepreneur. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira. Fíjense cómo la describe, una comerciante de tela púrpura muy costosa. In verse 14, we see that it says, one of them was Lydia from Thyatira, a merchant of expensive purple cloth. Ahí hay un montón de cosas. There's a lot of things there. En ese verso, un In montón that de verse, there's cosas. so much detail. Porque ser una comerciante Because being an entrepreneur or merchant de Tiatira, of that specific cloth, que era una ciudad a 300 millas de Filipo. in the city of Thyatira, which was many miles O from sea, Philippi. ella se mueve de Tiatira a Filipo So she was traveling from Thyatira to y Philippi, establece su hogar allí en Filipo, and she then establishes her home in Philippi. que era una ciudad de un puerto de mercado bien fuerte. This was a place of commerce, Pero la gente de Tiatira and those that were from Thyatira se daba mucho la artesanía had a lot of art y el movimiento textil and the textiles y las tintas. and all of that that has to do with the arts. Y esa mujer And that woman, empresaria, she was an viendo sus entrepreneur. habilidades, Seeing her abilities, se movió she moved de Venezuela a los Estados Unidos. from Venezuela to United States.
Y dijo, en Estados Unidos yo puedo ser una empresaria. And she said, in the U.S., I'm going to be an y puedo tener entrepreneur. éxito. I'm going to be a tengo businesswoman. unas I'm going to be habilidades. successful. I have these Yo las voy a abilities. explotar. I'm going to use Y them. voy a ser la mejor empresaria en los Estados I'm going to be the Unidos. best businesswoman in the ¿Captaron el U.S. principio? Do you see that principle? ¿Captaron el Did principio? you see that? No se quedó en el estancamiento, en el círculo vicioso en su She país. didn't stay in the stagnant state in her country. Esa es la mentalidad de una empresaria. That is the mindset of an Por eso en entrepreneur. Proverbios 31, verso 16, That's why we see in Proverbs 31, verse miren la 16. descripción de esta mujer. Mujeres tienen que aprender de ella. Women, look at this description. Learn from this. Mira, escúchala. Listen to this. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Esa mujer, no el marido, ella. Con sus ganancias. Ese es empresario, ¿ok? La persona que compra e invierte. Con sus ganancias planta un viñedo. Verse 16, listen to the detail of what a woman that is an entrepreneur does. It says she goes to inspect a field and buys it. With her earnings, she plants a vineyard. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. She's energetic and strong, a hard worker. She makes sure her dealings are profitable. ¿Qué ustedes creen? What do you think? Trabajadora, She's a hard worker. no es vaga, She's not lazy. no está viendo la novela, She's not watching the soap operas. no está perdiendo el tiempo en la computadora digitalmente. She's not on social media. Compra, invierte, She produce buys, she produces, y no se queda esperando a ver si le llegan las ganancias. No, and she doesn't wait to see if there's an earning. se asegura de No, que tenga she makes ganancias. sure that there are earnings. Y eso es parte de ser un And that empresario. is part of being a businesswoman or an entrepreneur. Es proactivo It's o proactive. proactiva. It's proactive. Tercero, hospitalaria y generosa. Number 3, hospitable and generous. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Y miren lo que le dice ella, cómo los convence. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Verse 15, it says, she and her household were baptized, and she invited us to be her guest. If you recognize that I'm a true believer in the Lord, she said, come and stay in my house. And he insisted until we accepted. En otras palabras, In other words, toda mujer creyente, women that are true believers, seguidora de Cristo, that follow the Lord Jesus Christ, es hospitalaria. has hospitality, is Y es generosa. hospitable and generous. ¿Usted me oyó bien? Did you hear me? Porque ella está diciendo, Because here it says yo soy una creyente en Cristo Jesús. how Lydia expressed herself. I am a true believer Yo in soy the una Lord. seguidora de I am a Cristo. follower of Christ. Y ustedes no me van a robar And you're not going to take from me la oportunidad the opportunity de hacer to y be de ser and to quien yo be soy. who I am. ¿Cómo yo sé que tú eres una seguidora de Cristo? How do I know that you are a true follower of Christ? Si eres hospitalaria y generosa. If you're hospitable and generous. Mi abuela, My grandma, que enviudó cuando tenía 27 años, at 27 years old, she became a widow con 5 with hijos. 5 kids. Fue una mujer hospitalaria y generosa. She was such a hospitable and generous woman. Mantenía su casa limpiando pisos de She- las escuelas, She was a person that cleaned Con the escoba floors en of mano, schools to be able to sacando provide todo el for her sucio kids. del día de los Her niños. job was to go and scrub the floors of the dirt from the school kids. Viuda, She was a widow. nunca volvió a casarse. She never got married again. Pero esa mujer levantó 3 niños más que estaban sin padres. And my grandmother, not only did she raise her own kids, but she also raised Hospedó un montón 3 de other misioneros. kids that didn't have homes, and she was a hospitable Daba woman comida a un montón de giving a home to niños missionaries. She would give food to those that needed it, y era pobre. and she was poor. Y su casa And her home, para mí era bien grande.
For me, I Cuando yo era remember it being niño. really big when I was Pero little. cuando me hice un joven But adulto when I became a young adult y fui a esa and I went casa, back to her home, yo decía, ¿cómo es posible I said to myself, how is it que mi possible abuela recibía tanta that gente my en este grandma sitio? was having so many people No lo stay? podía entender. I couldn't understand. It was such a it El was cuartito small. de ella era 8 por 8 Her bedroom was 8 by y 8, tenía otro cuartito 7 por and then she 7. had a 7 by 7 guest room. Era una casita It was a pequeñita very tiny house, porque era generosa y era hospitalaria. but she was generous and she was hospitable. Esa fue la imagen que Dios me dio de lo que era una mujer virtuosa. That was the image that God gave me of what a virtuous woman Una was. mujer que ganaba a tanta gente para Cristo. A woman that would win so many souls for Christ. Aún en la cama de enferma, Even while she was in bed and sick, ella nunca dejó de orar, de adorar y de ganar vidas para Cristo. she never stopped worshiping, praying, and winning souls for Christ. Tú no tienes excusa. So you don't have an excuse. No pongas tus límites, Don't put limits, porque Dios es el que te da because God la capacidad will give you the de capacity ser un instrumento de to bendición, be an instrument of blessing, de ser una mujer de fe, to be a woman of de faith, ser una mujer virtuosa, to be a woman of virtue, una mujer que todo el mundo ve como qué agradable es estar con esa mujer. that everybody sees, wow, she's so easy to be with, Hay so tanta gracious, amabilidad. she's so sweet and loving. Y finalmente su casa estaba dedicada a la proclamación del And evangelio. number 4, her house was dedicated to the proclamation of the gospel. ¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque se convirtió en una casa de refugio. Because it became a house of refuge. Por eso les leí el 20, That's why I read verse 20. perdón, 40, Verse sorry. 40. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. So we go back to the verse 40 where it says, when Paul and Silas left the prison, they returned to the home of Lydia. There they met with the believers and encouraged them once more. Then they left town. ¿Tú sabes qué es? Después de haber tenido un tiempo tan duro y tan difícil que los azotaron, les rompieron las espaldas con los látigos, los impresionaron y poder decir a dónde puedo llegar. You know how it is that they were beaten, they were imprisoned, and they went through all this stuff, and then they found a place where they can go and find refuge? Vamos a casa de Lidia. And that place was Lydia's home. Ahí va a haber un asopao de pollo, It's going to be a soup, un ajiaco. ¿Ah? Colombian soup. Allí nos van a recibir en la casa de Lidia, nos van a recibir con tanto amor. They're going to receive us there with so much love, Pero ella no va a estar sola. but she's not going to be alone. Su casa está llena de los hermanos de la fe. Because in that home, there's all the brethren of the faith. Su casa es un grupo de conexión. And this home is a connection group. Su casa es una iglesia Her home is also a church donde hay amor, where there's love, donde hay paz, where there's peace, donde me reciben, where they receive donde me, me sanan, where I'm healed, donde me dan comida, where I'm fed, donde me where bendicen. they bless me. Esa era Lidia. That was Lydia. Por eso a ella That's why for her, le doy el tono de mujer virtuosa. this woman Lydia, I give her the tone of virtuous woman. Proverbios 31, 29, 31 y con esto termino. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo. Hay muchas, muchas. Y yo quiero que lo personalices, ¿ok? Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. We're going to go to Proverbs 31, verse 29 through 31, and it says, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Mujeres, escuchen esto. Women, listen to this. Jóvenes, escuchen este verso. Young women, listen to this. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsanla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Verse 30, charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised.
Reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Mi esposa siempre ha sido bonita, My wife has always been beautiful. es charming. She's charming. Ella se arregla y se pone muy linda. She fixes herself, she gets beautiful. Pero yo sé que ella But I know that she no lo hace porque necesitan que la alaben. doesn't do it because she needs to be praised. Lo hace porque es parte de ser mujer. She does it because it's part of being a woman. Pero ella es muy segura de sí misma. She's very sure of herself. Ella no necesitan que le estén diciendo, wow, qué She doesn't need tremendo. to be lifted up and placed on a pedestal Wow, qué maquillaje bonito. and validated and told, oh, No lo your beautiful necesita y makeup. por eso siempre estoy enamorado de ella. And that's what I love about her. That's why I'm always in love with her. O sea, tu físico In other words, your physical no es lo importante, is not what matters. es tu corazón. It's your heart. Y dice ese último verso en Proverbios, And in that last verse in Proverbs, it says, dice que sus obras declaren en público sus alabanzas. let her deeds publicly declare her praise. O sea, ¿qué va a realmente hacer que todo el mundo te admire? In other words, what is going to really shine from you that makes others praise you and validate you? El fruto de tu vida, The fruit of your life, tus obras. your works. Eso es lo que va a hacer, mujer, que te levante. Woman, that's what's going to make you be raised up. Por más bonita que te vistas y No te, matter y te how- maquilles, You dress yourself or put makeup on. si cuando abres la boca If when you open your mouth, no hay quien te aguante, people really can't stand what you're saying, si realmente no eres una persona que ayuda, que eres generosa, if you're not generous and constantly willing to help, que en tu casa cuando llegan encuentran paz, encuentran amor, And when- encuentran apoyo, and when guests come to your home, they find love and peace and support, que eres como la miel, todo el mundo quiere estar contigo, that you're like honey, everybody wants to be with you, todo el mundo te busca. everybody tries to find you. Una mujer insegura An insecure woman piensa que la gente la rechazan. is always thinking people are rejecting ¿A her. quién se cree ella? Oh, what does ¿A she quién think? se cree él? Oh, what does he think? No me importa. I don't care. No, una mujer creyente A woman that is a sí le believer importa. really cares. Y la forma de ganarse las vidas And the way that she seeks to save lives es con la dulzura del Espíritu Santo. is through the sweetness of the Holy Spirit. Es cuando el Señor It's when the Lord brilla a través de ti. shines through you. Y si yo fuese un hombre soltero, And if I was a single man, que fue lo que hice, which is what I did, esa es la mujer que yo buscaría para mi esposa. that is the woman that I would Eso fue lo que seek yo vi en to be ella. my wife. And that's what I saw in her. Eso fue lo que yo vi en ella. That is what I saw Vamos a in her. ponernos de Let's all pie. stand up